اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان اس نے قربان کی. میں سب سے پہلے اپنے بچے کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس نے ایک ایسی مثال قائم کی, اس نے خود کو بھی اس کے پیچھے جان نچھاور کی کہ جن لوگوں نے اپنے بال بچے چھوڑ کے رات دن میرے بچے کو یہاں پہنچایا. جیسے اس نے اس کو ریور میں پکڑ لیا اور 200 میٹر تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. 200 میٹر وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہا تھا, اس کو بھی بچا رہا تھا. میرا بچہ اللہ نے دیا, اللہ نے لے لیا, لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میرے بچے نے انشاءاللہ شہادت پائی. میں اس کو لاکھ لاکھ مبارک کہتا ہوں. کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دکھ میں ابھی تک یہاں کی ایڈمنسٹریشن نہیں شمولیت کی. موت تو اٹل ہے, اس نے تو ہر ایک کو لینا ہے. کہ میرے بھائی کا ایک ہی اصول تھا, پہلے ٹریکر ہے پھر خود ہے. اگر اس کو چھوڑ کے آتا میرا بچہ یہاں تو میرے لیے اس سے مرنا بہتر تھا. ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے بہادری ہمت دکھائی ہے. احساس جب ہے ہمارے یہاں کے کنگن تحصیل سے لے کے سونمرگ تک لوکل جتنے تھے 3 دن سے یہاں وہ بیٹھے. کل تک جب تک میں نے اپنے بھائی کو ہم لوگوں نے سپرد خاک نہیں کیا تب تک وہ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. اگر میں غریب ہی تھا احساس ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنا احساس ہونا تھا ایک انسان کا بچہ چلا گیا ہے. ہم دونوں پہلے دوست زیادہ تھے پھر بھائی تھے. اور جب بھی آپ دیکھیے باہر سے ہمیں فون آ رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں کہ شکیل کو کیا ہو گیا کہ اتنا اچھا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. اب میں اس کا شکریہ ادا کروں, پہلگام والوں کا کروں, ان کا کیا کروں. کشمیر کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو یہاں کی خوبصورتی سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے, لیکن یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں. خوبصورت وہ دل سے ہیں. لوگوں کی مدد کرنا اور اپنی جان پر کھیل کر کسی کی جان بچانا یہ اکثر کشمیر میں دیکھنے کو ملا ہے. اور ایک بار پھر ایک کشمیری نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر ایک سچے کشمیری ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے. دراصل ضلع گاندربل کے ہاری گنون کنگل سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ نوجوان شکیل احمد, جو کہ بدھ کی روز استے کشمیر کے ارزاق ضلع کے تارسر جھیل میں سیاحوں کی جان بچاتے اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا. بتایا جاتا ہے شکیل احمد بطور ٹورسٹ گائیڈ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. تاہم بدھ کے روز خراب موسمی صورتحال کی وجہ سے جو ہی وہ اتراکھنڈ کی ایک ٹیم کو واپس لا رہے تھے تو اس دوران ایک سیاح اچانک دریا میں گر گیا اور شکیل نے فوری طور دریا میں چھلانگ ماری تاکہ اس کی قیمتی جان بچا سکے. تاہم اس دوران تیز پانی کے بہاؤ سے شکیل اپنی جان کھو بیٹھا. خبر ملتے ہی مقامی لوگ بچاؤ کارروائی میں جٹ گئے. موقع پر ایس ڈی آر ایف کی ٹیم بھی پہنچ گئی. راحت اور بچاؤ کارروائی میں ایک ساتھ جڑ گئے. اندھیرے ہونے کے کارن گائیڈ کو نہیں ڈھونڈ پائے, جس کی وجہ سے صبح دوپہر شکیل کو ڈھونڈنے کا کام شروع ہوا. بعد میں اس کی لاش کچھ فاصلے کے دھوری پر برآمد کی گئی. جو ہی شکیل کی لاش ان کے آبائی گاؤں پہنچ گئی تو وہاں پورے علاقے میں صف ماتم بچھ گئی اور پرنم آنکھوں کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا. شکیل کی اس قربانی پر نہ صرف سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کی سراہنا ہو رہی ہے بلکہ مقامی لوگ کا بھی کہنا ہے کہ شکیل کی اس قربانی سے پھر ایک بار فخر سے ان کا سر اونچا ہوا ہے. واضح ہے کہ سن 2019 میں رؤوف احمد ڈار نامی ایک رافٹر نے رافٹنگ بوٹ پلٹنے کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. اگرچہ محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی این یتو نے علاقے گنون پہنچ کر اہل خانہ سے تعزیت کی, تاہم اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ سے ان کے پاس کوئی نہیں آیا, جس کا انہیں اپنے لختے جگر کھونے سے بھی زیادہ دکھ ہوا ہے. پیشے ویلی آن لائن کے لیے بیگ ارشاد کی یہ خصوصی رپورٹ. میرا نام ہے محمد گلاب ٹھیکری, سن آف غلام محی الدین ٹھیکری. تو گگن گیر میں رہتے ہیں, یہاں بھی ہے لیکن ریکارڈ میرا وہاں کا ہے. تو میرا جو یہ لڑکا تھا اس کو 3-4 سال ہو گئے یا 5 ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے, لیکن میرے بچے نے آج تک کسی کو دھوکہ والی بات نہیں کی. جو جتنا اس سے ہو سکا اس نے ان کے ساتھ کیا. تو بدقسمتی میری پرسوں جب یہ ٹریک لے کر گیا تو اللہ پاک کی طرف سے آئی, جب برسات ہوئی برف پڑی تو آدھے راستے سے واپس آنا پڑا. تو راستے میں جب یہ حادثہ ہو گیا تو میں اپنے بچے کا سب سے پہلے یہ شکر گزار ہوں کہ اس نے کچھ بچائے, لیکن ایک تھا تو وہ بھی انسان, لیکن چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن تھا تو انسان. اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان اس نے قربان کی.
मैं सबसे पहले अपने बच्चे का ये शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद चाहे पहलगाम की पुलिस स्टेशन थी, चाहे वहाँ के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब थे, या कि वहाँ की आवाम थी, लोकल जो लोग थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में उनने मेरा साथ दिया। उनने ना रात देखी ना दिन देखा, मेरे बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पहुँचाई, तब तक वो साथ खड़े रहे जब तक मैंने अल्लाह की अमानत उसके सुपुर्द न की। उसके बाद वो गए। हाँ, डायरेक्टर साहब टूरिस्ट डिपार्टमेंट का भी उनके साथ अपना अमला लेके, वो भी तब से शुरू से लेके लास्ट तक, कल शाम 7 बजे वो यहाँ से मेरे से रुखसत हुआ, तब तक वो रात दिन खड़े रहे। लेकिन बदकिस्मती मेरी, हमारी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के चाहे तहसीलदार साहब थे, चाहे एसडीएम साहब थे, चाहे पुलिस स्टेशन वाला था, मैंने अपनी आंखों से कोई बंदा देखा नहीं। मेरे बच्चे को वापस वो ना ला सकता, लेकिन कम से कम वो पूछ लेता मुझे कि भाई क्या हादसा हुआ, कब से गया, क्या हुआ। तो क्या पता मेरी बदकिस्मती होगी, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा मैंने इस वक्त तक देखा नहीं। तीसरा दिन छोड़ के आज चौथा दिन आने वाला है। उन लोगों का मैं कितना शुक्रिया अदा करूं कि जिन लोगों ने अपने बाल बच्चे छोड़ के रात दिन मेरे बच्चे को यहाँ पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ अहमद है। हम लोग सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ आए। आपकी वसासत से हम ये बता सकें कि सबसे पहले पहलगाम एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस स्टेशन पहलगाम का, तहसीलदार साहब पहलगाम का, लोकल लोग वहाँ के आरू वैली के, पहलगाम के जो भी टूरिज़्म के साथ जिनका भी रिलेशनशिप था, एसडीएम साहब का, हम उन लोगों का शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसे मौके पे हमारा साथ दिया। हम दोनों भाई ट्रैक पे थे, क्रॉस करवाते हुए ट्रैकर रिवर की तरफ गिर पड़ा। सब ट्रैकरों को क्रॉस करवाया उसने, एक ही बचा। उसको क्रॉस करवाते हुए उसको फिसलन हुई, वो ट्रैकर गिर पड़ा और मेरे भाई ने ये नहीं देखा कि ये तो चला गया है, इस पानी की लहर में मैं ना डूब जाऊं। उसने एक ऐसी मिसाल कायम की, उसने खुद को भी उसके पीछे जान निछावर की। जैसे उसने उसको रिवर में पकड़ लिया और 200 मीटर तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। 200 मीटर वो अपने आप को भी बचा रहा था, उसको भी बचा रहा था, लेकिन किस्मत न हुई। लाइट लास्ट वो पानी के झरने में दोनों डूब गए। 200 मीटर के बाद उनका हाथ छूट पड़ा था, वहाँ से आगे वो नहीं दिखे। वहाँ पे पानी की लहर इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों को भी वो वहाँ नहीं दिखे कि वो कहाँ हैं। फिर वहाँ पे कोई ऐसा फ़ोन का कोई चलना इशू नहीं है। हम लोगों ने 1-1.5 घंटे बाद नीचे मैसेज की। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आरू के लोकल गाइड एसोसिएशन जो है, वहाँ की पहलगाम गाइड एसोसिएशन है, जो भी पहलगाम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग में है। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे साथ इतनी मदद की। कल तक जब तक मैंने अपने भाई को हम लोगों ने सुपुर्द खाक नहीं किया, तब तक वो लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना चाहता हूँ मैं ये बात कि यहाँ के जो डीसी साहब है या यहाँ के एसडीएम है, कोई भी है, वो यहाँ पे इतना भी उन्होंने नहीं पूछा कि आपके भाई की या आपकी डेड बॉडी मिली है या नहीं। लेकिन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि हमारे दुख में अभी तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं शमूलियत की। हम दोनों पहले दोस्त ज़्यादा थे, फिर भाई थे। हम लोग जब भी ट्रैक पे जाते थे दोस्ती के लिहाज जाते थे। हम ये भूल जाते थे कि माउंटेन पे पहले हमें अपना करना है, क्योंकि मेरे भाई का एक ही असूल था, पहले ट्रैकर है फिर खुद है। वो जहाँ पे भी जाते थे पहले ट्रैकर का सोचते थे। उसने कभी पैसे की लालच नहीं की, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे इनसे पैसा कमाना है। वो यही चाहता था, नहीं ये मेरे गेस्ट है, ये हम लोगों के कस्टमर है, ये गेस्ट है, हम लोगों के मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करने से हमारा खुद ही हो जाएगा। उसने कुछ ही दिनों में, वो पहले यहाँ प्राइवेट कंपनी से काम करता था, 2 साल से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी गाइड एसोसिएशन के साथ, टूरिज़्म के साथ। कुछ ही साल उन्होंने अपना यहाँ को थोड़ा बहुत काम चलाना किया था। हम कमाने वाला हमारा वही एक ज़रिया था। अभी हम 2 भाई है, 2 बहनें, माँ बाप है, लेकिन कमाने वाला वही था। उसने अपने आप को उसके पीछे जान निछावर कर दी। दाम हुसैन है। तो शकील को हो गए थे 2-3 साल काम करते हुए। इतना कोई अपना बिजनेस नहीं था बड़ा, इसी गाइडिंग में काम करते थे। 2 साल हो गया इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था टूरिज़्म डिपार्टमेंट से। तो फिर ये इसके कुछ पर्सनली आए थे, इनको मैसेज की थी ऐसे हम रेकी करेंगे, लेकिन ये जब ट्रैक लेके गए तो बदकिस्मती से इनकी डेथ हो गई वहाँ पे।
ब्रिज क्रॉस करते करते। लेकिन सबसे मेन मुश्किलात यही है कि इनके घर वाले में यही था कमाने वाला, और कोई नहीं था। फैमिली इनके बड़े भाई है, छोटे भाई है, बहन है, सिस्टर है, लेकिन और कुछ भी नहीं है कमाने वाला। यही शकील ही ज़रिया था। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब कल यहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया कि कुछ इनको अवार्ड, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको मिलना चाहिए ये अवार्ड, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो इन्होंने बहादुरी हिम्मत दिखाई है। और जब भी आप देखिए बाहर से हमें फ़ोन आ रहे हैं, वो रो रहे हैं कि शकील को क्या हो गया, कि इतना अच्छा बंदा हमने नहीं देखा। हम आपको बाज़ाब्ता प्रूफ भी दिखाएंगे कि शकील कैसे कैसे बंदों के साथ चल रहा था। और बाहर से कल से मुझे इतनी कॉल आ रही कि रो रो के अपना बयान करें कि शकील कहाँ गया, शकील तो बहुत अच्छा बंदा था। लेकिन यहाँ की जो मैन एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की कंगन की, वो नहीं आई हमारे पास। हमें कोई दुख भी नहीं है। अगर इनको एहसास होता, दिल में थोड़ा एहसास होता, तो कम से कम आना था। क्योंकि 2 दिन पहले ऑलरेडी पूरा मीडिया में चल गया था कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया वहाँ पे, लेकिन इनको कोई तस्ते मस नहीं हुई। कम से कम हमें फ़ोन करके बोलते कि आप वहाँ पे है, क्या चल रहा है, क्या। इन्होंने ना कॉल की ना कुछ। हाँ, हमारे जो ऑपरेटर है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर है, श्रीनगर के हो गए, सोनमर्ग के हो गए, पहलगाम के हो गए, गाइड जितने भी, उन्होंने बहुत मदद की। पहलगाम वालों एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पुलिस स्टेशन, उन्होंने बहुत मदद की। जब हम यहाँ पे लेके आए उसकी डेड बॉडी, तो यहाँ पे कोई नहीं था। जो हमारे गाइड एसोसिएशन और एडवेंचर टूर ऑपरेटर है, वो रात तक यहीं पे रहे, दफना के फिर उनको वापस वो खुद चला गए। देखिए, हमारी अपील ये होगी कि इनका और कुछ ज़रिया नहीं है कमाने का। यही टूरिज़म पे था और शकील ही कमा रहा था, और कोई कमाने वाला नहीं है। आप इनके देख सकते हो, पूरा इनकी फैमिली में पूछ भी सकते हो कि क्या हिसाब चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी जो कुर्बानी ये नज़रअंदाज ना किया जाए। मज़ीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।